1950 ni siming tawsuk jora lahar hamia kuno hapangbai snamjagya na TTADC na state government omongkha 11 Moharanipur 29 Krishnapur constituency ni bisingo khobja o lama hamene bagi lukurok thanglai sukhainani nangkuman jaga thangnani belai no jengjal omo mungya kami RD block by sudu 1.5 kilometer se haksal rengsrungnai tei thanglai sunai rok jengjal ni koktuma ahai khlai no aroni lukurok khorang tisaka tei chungno o mangpili tisai roka norok nugui mangkhana o mangpili belai no hamya tamnane phungni simi nongkor ka kai sarik jora nongkhana thango ang kaisa tuition khlaimani tuition khlaina thango anga mo lamor no nugui abo joto lukurok bo thaimano anga chini amsani borok bo thana phainani chererok school thanai rok badar thanai rok jesani jaga thana phane sisino mo belake osubida ngui tongkha aboni bangai jara mo je khlainani tongnai rok khlainera hinai rok ida dati dati ni simo lamon khlai bege belake hamnai seglama hamiawo ngi tongai nyang bo bahike ni abo bike ro motorcycle bo bahike tukhna nang oma sana moto gori abo sana se mane muti hini sana kere haje abo nongkhori rogo hai roke nongkhori gobang makai ang muti ke photo start oi rogo photo malai ro aso obostha ai ke bate kese lama tongo ai picholinte abo grokui thana ngai 1.5 kilometer ni lama rok abro abon bangai jeta shortcut abon ma naitugo সময় বাইaka haki dagarai thango watini season ko to thaila porichi nobota aini hapung hatai kepek phayo abo hairok tai ko sere rogle nin mokol bachang sere rog school log thangmani bo bhaiger rog thangna se kharpek tirpek nugmarok okhai sanas grei emon din salsabo ang nukha sere rog bahaki thang hinai nai mane ga ang niji sobong ko jak ga ani baisa ang paile ya borno ba apur klai kitik rok hin thangmaro nugo angka lete peta rok ayo gana wo tui rok sui thangmaro khai nuglango borobo bele thana ro subida sere khone rok obahai hisung sagal be thana ko tabo sanam moto kori je himbi thanai rok sere rok phanongthun okar rok phantun abosi bele ke osubida angka mo hapung chukti kwak phur rogo kai to gobo mo jisibi rok phai ko subida ango hina to grei mo bike mo wati phekenya ai income piro harpek roni bangai iko amtirokta angka mo dati dati na suno kicha picholing rongni bangi phane byabsta khlai rikto beleke hamnai pujani sekang tongnani motor lglakha pujani sekang rong makhai te belesi kaham ga pujani pore ukhnangni bagai kobog mane haintai ko takhungni bumung khe tamkha ani bum khai to omit de borma angwam saini no belanya hambai ang kabu iko tuition ma khlai jo tang khani ba ahaini tonga asugui tongnya ga badar sodai thana pangthon jesal thana pangthon sumo lama tangsi purwapuri mo lama so 150 bosor ni sekang je amamo dadu por dadu ni amalni mo lama ngai tabu se omtui nomtui ko ngai abo to tai sanas moto kre ki abo gobang mane ko kahini sana ga sabaya emne ang bo somai kom no abon bangai te sana musung tongo thik ngai bahai ke ba angoron chi phaimane hai yaking sugang cycle dagare ang phaimai abo sana mo ebe leng mani saimi ang tongo tabok puro si kisa batha ge yakong yak soklai thangna hi wansuk tongo taisa ai pukri busangoi gamo hai ki ma dagaro abo jara nongnai rok khai bo saimanai haideba engkai lukurokbo emni sanka morno sanai tongo hini khano biko tapku jara biko sulayo thanglayo phailayo bosor phayo bosor thango iko ba hairok mangta gomo harpek rogom kai to o ma sanas moto guri chino jaga auto je kini kathang chalo tongnai rok to belaisi osubida por auto ko se buini rok ko se auto rok dawi kalangai nya ahe ke bor jibo japon ma khali jau bo blok be khop jaga ba road sinmo hangka moya kamar di blok bai khobjak hangka bumung sar di blok abo rural development bumung sibo biko sini tak 1.5 kilometer 1 kilometer lamani pore se mo blok ni under tongmasi ko tabu picholing ya blok ba ekdom gana da nong molama iko 1 kilometer hoiti 1 kilometer engete sungto saiman pun ba buirok bo salayo jara blok by 1.5 kilometer da hin 5 kilometer jara ti picholing nani niyom tongphon ga biko 5 kilometer na kara 8 kilometer 1.5 kilometer ngano ro hai obasta o malengja kok saimia Sadi malia tenta, silip dah kaya tamang, silip dah kaya beri kesuan. Mana kaya apa sana segeri kya, cakap guri wujud silip, iko apa hero, mukai bela cek hamu tanah ya kong kacau sih, ambil apa itu, om dengan dagari dong matang, kanti kini sing jipun japon kali mah tong mau lama bay.